आज आमे बनैबा गोटे बहुत ही बढ़िया और सुंदर रेसिपी। एटा तो खास करी मम्मी मैंने बनाती, मम्मी मैंने नुह जेजेमा मैंने बनाती। ये रेसिपीटा बहुत बढ़िया लगे। ओषा माने ओषा बार स्पेशली आमर जो माणबसा हुए, माणबसारे भी यहीटा लगे घांटटा माने कोशला सागर ये घांटटा लगे बहुत बढ़िया लगे खायापी बिना पियाज रसुण। आज आम बनैबा पूरा जेजेमा केमती स्टाइल बनाती, आज से स्टाइल आम भी आज बनैबा कोशला साग घांट। आउ चलतु आज बनैबा पूरा जेजेमा स्टाइल। तो ये देखु मुझे किसी पनीपरिया नहीं जाइए घांट पे। तो ये बैगण दीटा जो कंचा कदली दीटा आउ कखारू टमाटो कोशला साग तो तार मेन आ कोशला साग भी नहीं आउ भी आगू को आम बहुत किसी नवा। तो आगू को वीडियो देखी चलतु आ कौन कौन आगू को लगुच से भी देखु। आदि मो प्रोसेस आपण मानक भल लगे तो निहाती सब्सक्राइब करंतु आ फेसबुक रे देखुले निहाती फॉलो करंतु। तो ये देखु मु सब प्रकार पनीपरिया को भल से मैं जमी आम डालमा साधारणतः करुचे ना, डालमा जमी पनीपरिया काटुचे टे बड़ बड़ साइज करके काटी नहीं जावा। किए छोट छोट साइज बिल्कुल करेंगे, टे बड़ बड़ साइज करके जमी आम डालमा करुचे ना से हिसाब से काटी नहीं ने। आपड़ जदि चाहिए भी कौन सी पनीपरिया स्किप करने आ भितर करेंगे, जदि किसी आ भितर आड भी करने चाहिए करेंगे। आ जह्नी फनी एगुड़ा टे आड करेंगे भल लगे ना ता टेस्ट। आउ यही सब बेसिक परिबा गुड़ा नहीं नेबे आ नहीं बहुत बढ़िया से काटिकी धुआ धुई करके नहीं नेबे प्रेशर कुकर। ये मुझे देखो बुट डाली आ डालीटा को मु माने 2-3 घंटा आगुरी बतुरे रखी। ये देखो पूरा गोटे गिनारे गिनाए मुझे गली बुट डाली। आ बुट डाली देले तार टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। आउ एथरे दबा आम जी जो गिनारे आम बुट डाली देले ना से गिनारे अध गिना मापिकी आम दबा। ये मटर माने जो आम साधारणतः घुगनी करने जो मटर यूज करुचे से मटर दबा। मटर को देकी तादरे आम आवश्यक अनुसार हलदी गुंड माने कलर जमती हम आउे स्वाद अनुसार लुण आउ देकी कौन करेंगे ना तादरे देबा। आम अदा को ग्रेट कर देछि मुझे आउ से अदा को भी दे दोछि। आउ एठी आम बिना पियाज रसुण करवा ना तो आम एठी अदा देदेले तार बढ़िया बास्ना हम। तो ये देखो मु गोटे टुकड़ा डालचीनी माने गोटे टुकड़ा देली। आउ एठी देखंतु मु नहीं गली 2टा तेजपत्र सेटा को भी देदेली, तार बास्ना बहुत बढ़िया आसे डालमा रे माने ये साग डालमा रे। तो ये देखो आम जी पनीपरिया नेले आमको 2टा सीटी लगे पड़ो। तो से हिसाब से मुझे पानी नहीं नेली, पानी जिते आम देदेबा तापर कौन करेंगे मुझे चीनी देदेली। चीनीटा बहुत बढ़िया लगे आधे देले कहीं जी कखारू आम दौचे ता भर बुट डाली दौचे मटर दौचे जदि टे चीनी दबा ना तार माने फ्लेवर बहुत बढ़िया आसो। तो ये देखो जे पर्यंत आम डालमाटा माने से जो परिवाटा सीटी दौची आम से पर्यंत गोटे बढ़िया मसला तैयारी करनबा। ये देखो मुझे धनिया नेली गोटे चामच रु टिके अधिक हम धनिया आ धनिया देकरी तादरे देदेली जीरा गोटे चामच, तापर 4टा ये देली सुखिला लंका दे सारापर ये 3-4-6टा खंड देली मु गोलमरीच आ गोटे बड़ इलायची की एमती छोट छोट कर माने भांगिकी देइछि अधा। तापर एठी होछि गोटे तेजपत्र ताको आम कौन करिया टिके माने ड्राई करि नबा बा टिके रोस्ट करि नबा भाजी नबा टिके। तो ताको एमती एपट सेपट करि टिके भाजी नेला परे तापर आम आर गोटे बढ़िया पेस्ट माने पेस्ट नुह गोटे पाउडर बनैबा जोटा कि ये आम डालमा रे दबा यूज करवा जो साग डालमा रे आ बहुत बढ़िया लगे यार बास्ना। तो ये देखो मुझे पूरा बढ़िया से कौन करी ड्राए करनेबी। एबे देखो तो पूरा ड्राए हो गला भल से। ये मुझे नहीं ओखली आपण मैंने चाहिए जो हेमुदस्ता बदल में आपण मैंने ग्राइंडर रे भी रोस्ट करें माने माने बुले की तार पाउडर बन पारे। किंतु ग्राइंडर रे कौन हम ना पूरा पूरा प्लेन हो। तो आमको पूरा प्लेन मसला दरकार नहीं, ये दरदरा कुटा मसला दरकार माने पाउडरटा तार दरकार। आमती दरदरा पेस्ता पाउडर ना देले तार टेस्ट आहरी बेसी भल आसे। तो से आप चेष्टा करेंगे एमती गोटे हेमदस्ता कि ओखली कौन ताकू नहीं एमती कुटी देवे, कुटिकी ताकू कौन करेंगे साइड रखिने। आउे देखो आमर पूरा जो डालमा पनीपरिया मु बसई ना सेटा बहुत बढ़िया से सीझी गलानी, बढ़िया से बॉयल हो जाइए। आउ तार मटर गुड़ा भी गोटा गोटा जी रहा कथा रही आ बाकी सब माने पूरा बढ़िया सुंदर सा बॉयल हो जाइए। बॉयल हो गला परे आमे कौन करिया जो गोटे गोटा टमाटो आमे देथिले ना सेटा को आमे बाहर करी साइड करी नबा। सेटा जदि तळे बाहर करी साइड करी नेबे ना तळे गैस रो फ्लेम को टिके लो रे रखिबे। जो
ଶାଗଟା ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ ଥିଲା ନା ସେଇଟା ଏବେ ଦେବା ଏଥିରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶାଗଟା ଟିକେ କଷି କଷି ନେବା ପାଇଁ। କଷି ଶାଗ ନା ସେଥିରେ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଷି କଷି ଶାଗ ନେଇଛି ଆଉ ଶାଗକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ଥିଲା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାର ବାମ୍ଫରେ ସେ ଶାଗ ଆରାମସେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଲେ ସେ ସିଝିଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ତାକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଶାଗ ଦେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଏକୁ ଯେକୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଥିବେ ନା ତ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଆମ ରୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ କରିକିରି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମସଲାଟା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇନେଲି। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବି ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲା ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ। ତ ଏପଟେ ଇଏଟା ମାନେ ରଖିଦେବେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା, ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ବା ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ଯାହା ଆପଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ବସାଇକି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ମୁଁ ନେଲି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଲି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଲି ଜିରା ଆଉ ଫୁଟଣର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡ୍ରାଏ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି ଆମର ଯେଉଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କାଟିକି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନେଲି ମୁଁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମର ରୁଚିର ଯେଉଁ ଡାଲମା ପାଉଡ଼ର ଆସେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ନା ବଏଲ୍ କରିକି ଟମାଟୋଟା ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ସେଇ ତଡ଼କାରେ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଡ଼କା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ତଡ଼କାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଶାଗ ଆଉ ପନିପରିବା ପକାଇକି ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟଟା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଭଳିଆ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସବୁତକ ପରିବାକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଆଉ ତଡ଼କାଟା ବି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ନା ତଡ଼କାଟାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶାଇ ନେଲି। ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ 2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଫୁଟାଇ ନେବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ନ ଫୁଟାଇଲେ ସେ ବାମ୍ଫରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଲମାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଜେଜେମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମୋର ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ମହୁର କୁହିକି ମାନେ ଶାଗ ମହୁର କହିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ସହିତ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଯିବ ନା କାମ ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଡାଲିର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଆଚାର କି ଖଟା କି ମାନେ ଓଉ ଖଟା ହଉ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ହଉ ଯାହା ବି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଜା ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ନିହାତି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଇ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଯେବେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।